जय जगन्नाथ सांग मैंने देखो तुम तो चांदबाली रे वर्तमान अच्छी तो से चांदबाली रे आज मोर डे 6 तो मु कौन कली आज देखु सका उठी गाधे रेडी होगी पिला मानू नहीं चली मंदिर को थरे जाइली मंदिर हेले माँ को जिते देखिले भी आहरी देखा इच्छा हुए तो मु पिला मंदिर चली से जाकि पहुँचिकी भोग दुकान रे मु भोग नहीं बोली छिड़ा हेली आउ तापर जो मौसी आसी कहला भौणी टे झील टे यहाँ धर आउ जरीटा टे धरले मु भोगटा पूरे देवी तापर सी तार भोग पूरेला मु जरीटा को धरदेली चिन्हनी जानी तथापि जो लोक कहला माने धरीदवा कथा न चिन्हले भी कौन है तो मु भी भोग पाई छिड़ा होती आउे दुकानी मते भोग देला तो मु भोग नहीं कि कौन कली ना मंदिर भीतर को गली बहुत भी लोक अच्छा मंदिर रे यहाँ है चांदबाली जो दक्षिणेश्वर काली कहते यहाँ है से मंदिर आपण मैंने देखिपे मंदिर को आउ टिके अपेक्षा कले माँ को फोटो देखा जीवो मूर्ति तो देखंतु एबे तो मु पहुँचली आउे ब्राह्मण को कि नना को भोगटा टिके रखी दिंतु पूजा कर दिंतु मोर तो ये माँ को सहित मध्य माने जेहेतु शिव मंदिर अच्छी तो मु गोटे भोग एठी रखीदेली आ गोटे भोग नहीं कि चली जो भोला बाबा भोला महेश्वर पाखक तो देखिपे जो मंदिरटा है जो भोला बाबा को मंदिर एठी तो मुझे भोग रखिली आउ बसिली मते मंदिर रे बहुत बसिया को बहुत भल लगे कौन जाननी ताले परे मु कौन कली ना मुझे बसीगली मत नीरव बसिया ही बहुत भल लगे तो नना एबे आसिले भोगटा को पूजा करिवो तापरे भोग नहीं कि जीवे एबे बसची कहीं बसिकी टे नीरव मनरे भक्ति कले ही भल लगे तो से मु बसी एत ना पूजा करके भोग देखिपे तार ठाकुर को तो जुआर होगी मोर आसिली जिते भी जिते पाखरे अच्छे ना आम पाखरे थिलु चली चली बोधे 15 मिनट लगे आसापी आम जो थिलु हॉस्टेल तो से प्राय समय पलि आसे मंदिर को दिन रे आसिले ही टिके सकाळु भल लगे दिनटा भल केमती चल जाए जना पड़ेनी तो से मु प्राय टाइम बुलिया को पलि आसे आ दीप धरी दीप जलेबी केते लोक दीप जलाउछंती पूजा दवाई आसछंती सकाळ सकाळ मंदिर टिके बुली गले ही भल लगे आ कौन कहबी तो देखि पार्थिबे मंदिर चांदबाली रे काली माँ को मंदिर केबे तो मु पूजा टाइम रे काली पूजा टाइम रे तो मु केबे आसी पारिनी चांदबाली मु केबे आसी नथिली तो मंदिर देखिबी कौन फास्ट टाइम पाई जाइकी मु मासे रहीकी आसिली सेटा बहुत खुशी कथा मु केबे चांदबाली देखी नथिली एठी पाखरे थाइकी भी मु केबे जाइनी चांदबाली की मंदिर भी देखिनी कि पूजा टाइम रे भी जाइनी हेले रहीकी मु मासरे बोधे 10 दिन खंडे मंदिर बुलिकी जाइची सकाळु सकाळु भल लगे मंदिर रे टिके बुलाबुली कले आसिकी माँ को पाखरे टिके जुआर हेले टिके बसिले मते तो बेसी भल लगे मंदिर रे बसिया को आज मंदिर रे बसिकी रहिले बहुत ही मनरे तृप्ति माने आनंद लगे खुशी लगे मनटा टिके हालुका हो जाए माँ को पाखरे बसिले माने मनर दुख जेतिकी थाए जेतिकी कहीदेले माँ को पाखरे ना मन हालुका हो जाए जेते हेले भी माँ माने सब जानी पार्थिबो पिलांको मन कथा बुझी पार्थिबो तांको कहिबा को पड़िबनी तथापि मु
କିଛି କହେ ମାଆଙ୍କୁ ମନର ଦୁଃଖର କଥା କିଛି। ତ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ବସିଲି, ଏବେ ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେହେତୁ ହଷ୍ଟେଲକୁ। ତ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ନା ଭୋଗ ନେଇକି ଯିବି ବୋଲି ବାହାରିଲି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ତ ଏବେ ମୁଁ ମନ୍ଦିରରୁ ଯିବି ବାହାରିଲି। ମୋର ତ ହାତ ପାଉନି ବଜେଇବା ପାଇଁ, ଯାହା ହଉ ତଥାପି ଟିକେ ଟିକେ ହାତ ପାଇଛି, ବଜେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛି ତାକୁ ବଜେଇ ହେବ। ତାପରେ ମୁଁ ତ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଜଣେ ଭାଇ ମୋତେ କଲ୍ କରି କହିଲା କି ମୁଁ ତ ଯାଇପାରୁନି, ଘରେ ଅଛି, ତ ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା ମୋ ଭୋଗଟାକୁ ବି ନେଇକି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଦେଇଦେବ ମୋ ନାଁରେ। ତ ମୁଁ ବି କ'ଣ କଲି ନା ତାଙ୍କ ଭୋଗ ପୁଣି ଦୋକାନରୁ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ଭୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ପୁଣି ଚାଲିଲି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ। ଯେହେତୁ ସେ ଯାଇପାରୁନି, ଭାଇଟା କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ତ ଦେବା ପାଇଁ ଭୋଗ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭୋଗ ଦେଇକି ସେଠି ନନାଙ୍କୁ କହିଲି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଟିକେ ପୂଜା କରିଦେବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ସେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତା'ର ସମୟ ହେଉନି କାମ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ। ତ ମୁଁ ନନାଙ୍କୁ କହିକି ତା ନାଁରେ ଟିକେ ପୂଜା କରେଇଦେଲି। ନହେଲେ ମୋର ତ ସରିଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ମାନେ ଠିକ୍ ଯିବା ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ କଲ୍ଟା ଆସିଗଲା, କହିଲା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛ ଦିଦି? ମୁଁ କହିଲି କି ନା ମୁଁ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଆସିଥିଲି ନା, ଟିକେ ଦିଦି ମୋର ଟିକେ ବି ଭୋଗଟା ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି। ତ ମୁଁ ତା ଭୋଗ ବି ଦେଇଦେଲି, ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା। ତାପରେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଫେରିକି ପୁଣି ମନ୍ଦିରରୁ ଯାଉଛୁ ହଷ୍ଟେଲକୁ। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁଠୁ ଆମେ ରହୁ ସେଠି ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯେଉଁ ତାରିଣୀ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମା ତାରିଣୀ ଏଠି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ବି ମଧ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା ଯେଉଁ ଶିବ, ତ ମହେଶ୍ୱର, ଶିବ, ଭୋଳାବାବା, ତାଙ୍କର ତ ବହୁତ ନାଁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ଖୋଲା ନାହିଁ କବାଟ, ତ ଆମେ ଯାଇକି ଉପରେ ବୁଲି ଦେଇକି ଦର୍ଶନ କରିକି ସବୁ ଆସିଲୁ ହଷ୍ଟେଲକୁ। ଯେହେତୁ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ଯାଇନଥିଲି, ତ ଏକାଥରକେ ଯାଇକି ଦେଖିକି ବୁଲିକି ଆସିଲି। ତାପରେ 4ଟା ବେଳକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଚାଲିଲି, ଯେଉଁ ଆମର ଲଞ୍ଚ ଘାଟ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଠି ଯାଇକି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିଲି। ବୁଲାବୁଲି କରିନଥାନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଆସିବାର ଥିଲା, ତ ସେମାନେ